Hello guys, I'm Mardia and this is Ezra. Sorry, I tak nak kacau dia tidur. And hari ni kita nak cakap pasal tahi hedgehog. Topik ni sangat-sangat penting sebab tahi hedgehog sangat-sangat berkait dengan kesihatan diorang. Topik ni sangat-sangat penting sebab tahi hedgehog sangat-sangat berkait dengan kesihatan diorang. Bila ada hedgehog, rutin you setiap pagi ialah pergi cage dia, tengok tahi dia. Bentuk tahi dia, berapa banyak dia berak, lepas tu kencing dia macam mana. Kalau korang tidur lewat malam lagi bagus sebab dalam pukul 3-4 pagi tu waktu dia main, dia berak, tahi dia still fresh. So tahi dia yang fresh tu yang lebih meaningful lah, macam tu lah. Always remember yang apa yang diorang makan itulah yang diorang keluarkan. Sebab tu kibble berkualiti sangat-sangat penting sebab bukan saja ia efek tahi dia tapi juga efek kesihatan dalaman dia. So for Malaysian and Indonesian, I suggest korang guna Royal Canin Kitten untuk hedgehog yang normal, yang tak obese. For hedgehog yang obese, I suggest you guys guna other alternative. You guys kena cari sendiri brand yang ikut requirement for hedgehog dan mempunyai fat yang jauh lebih rendah sebab Royal Canin ni dia punya fat quite tinggi. Alright, so first subtopic kita ialah pasal kencing hedgehog. Kencing hedgehog walaupun diorang minum air masak, air kosong je, yes diorang punya kencing kuning yang memang sangat kuning tu. Kuning tu memang sangat-sangat natural walaupun diorang minum air kosong je. Dan make sure air kosong yang korang bagi tu ialah air kuku, air filter ataupun drinking water. Jangan kasih air paip ataupun mineral water sebab hedgehog tak perlu mineral dalam air diorang. So ada case untuk kencing hedgehog ialah bila diorang jumpa hedgehog diorang kencing berdarah. Ada darah warna merah dekat diorang punya bedding. So ini korang kena cepat-cepat bawa pergi vet sebab ada dua kemungkinan. First, kemungkinan untuk kalau hedgehog betina, pyometra cancer sangat-sangatlah common, selalu terjadi kepada hedgehog betina, iaitu pyometra cancer ni ialah uterus cancer. Tapi kalau terjadi dekat hedgehog jantan, ini bermakna maybe ada infection dekat kemaluan diorang sebab hedgehog jantan punya kemaluan sangat-sangat senang terdedah dengan infection sebab dia lebih terdedah. Macam itulah. Lebih terdedah. Sebab tu sangat-sangat penting untuk korang guna bedding yang tak berhabuk, bedding yang tak kasar sebab bayangkan kemaluan diorang terdedah dan sangat senang untuk benda, kuman, bakteria kena dekat kemaluan diorang dan infect saluran kencing ataupun uterus diorang dan kemudian boleh dapat kanser ataupun infection. Next subtopik kita ialah poop diorang. Poop yang sihat ialah poop yang berwarna coklat gelap dan juga dia firm, maknanya dia taklah keras sangat dan dia juga taklah lembik sangat sampai berair. Sebab tu kalau boleh, kalau nak tengok kesihatan hedgehog korang, tengok waktu poop tu dah fresh, maknanya dalam pukul 4 pagi, 3 pagi tu dia baru berak, so korang boleh ambil poop dia dan tengok sebabnya maybe dia berak normal tapi sebab bila dah lama, dah pagi tu baru korang bangun tidur tengok dia punya poop tu dah keras ataupun dia punya warna bertukar daripada coklat gelap yang sihat jadi warna hitam. Soalan yang famous, kenapa poop hedgehog saya tak firm, tak keras, cantik elok, dia more to cair? Ada banyak sangat faktor yang menyebabkan hedgehog punya poo jadi cair macam diarrhea tu. First, yang paling famous ialah sebab pemakanan. So kalau pemakanan tak okey ataupun ada perubahan dalam pemakanan diorang pun akan menyebabkan perut diorang macam baru nak menerima benda tu dan confused, so diorang punya tahi pun jadi macam diarrhea. Sebab tu kalau nak beli hedgehog dekat seller tu, korang minta sikit previous makanan yang diorang guna sebab nanti let's say korang nak tukar makanan yang baru, so korang kena tukar gradually, maknanya first day introduce dalam 3 ke 4 biji je, barulah increase sampailah sepenuhnya tukar kepada brand makanan yang baru sebab dia tak boleh tukar terus. Okay, so kalau korang punya seller tu bagi makanan yang tak elok, so macam susah lah sebab korang kena introduce makanan yang elok dekat hedgehog korang. Tapi kalau korang punya seller tu bagus, kasih makanan yang berkualiti, let's say dia memang dah bagi Royal Canin Kitten ataupun Mother and Baby Cat, so korang tak perlu nak fikir pasal exchange of brand, korang just continue bagi brand yang sama. So ya, selain daripada brand kibble tu yang menyebabkan diarrhea,
Other factor ialah you introduce trait yang baru. Contohnya you introduce mealworm ataupun insect apa-apa untuk dia, ataupun maybe telur rebus. So jangan terkejut kalau let's say you introduce mealworm ataupun insect apa-apa, kat dalam dia punya tahi tu macam ada pelik sikit, macam putih-putih macam tu. So tu sangat-sangat normal. Lama-lama bila hedgehog korang dah selalu makan trait yang sama, contohnya dah 2-3 bulan korang bagi trait yang sama setiap minggu, so perut dia dah biasa, lama-lama dia punya tahi akan okey, akan anggap yang benda tu makanan yang biasa. Sebab yang lain pemakanan ialah sebab korang bagi benda yang bersusu. So cheese ataupun susu jangan bagi dekat hedgehog, sebab hedgehog ni dia lactose intolerant, maknanya dia punya perut tak boleh ada susu sebab dia akan senang diarrhea. So jangan kasih susu, just stick to air kosong. Next, selain pemakanan ialah sebab stres, iaitu tukar environment baru, tukar cage ataupun tukar rutin baru. Sebab tu benda ni selalu sangat jadi dekat hedgehog yang baru korang bawa balik, sebab perubahan cage, environment and perubahan dan tukar tuan, so everything is new for them. So diorang akan jadi quite stress sebab nak sesuaikan diri diorang dengan environment baru, dengan bau bilik yang baru. Sebab tu dia akan effect diorang punya tahi. Sebab itulah pentingnya bila korang bawa balik hedgehog daripada beli, penting untuk korang biarkan seminggu dia sesuaikan dekat cage dia. Korang just top up makanan, bersihkan poop saja, tak payah sibuk nak handle dia. Sebab tukar kepada environment cage baru, tukar tuan baru dah stressful enough for them. Apatah lagi kalau korang duk kacau-kacau dia, bunyi-bunyi bising dia, so lagi dia stress, lagi susah dia nak bonding dan traumatize. Daripada tukar environment, tukar tuan baru, boleh juga jadi dekat hedgehog yang dah lama dengan korang tapi ada change of routine. Macam I cakap tadi, contohnya korang punya saudara datang rumah, lepas tu you pergi tunjuk pula dekat kawan you tu, gila-gila pegang hedgehog tu dekat waktu siang pula tu, waktu tidur dia. So dia rasa terkejut sebab tiba-tiba je rutin dia bertukar dan dia akan stress and effect tahi dia. Hedgehog ni bila dia stress ataupun nervous, dia akan memang senang sangat berak. Sebab tu tahi dia jadi cair, sebab dia punya perut tak habis proses lagi untuk mampatkan tahi tu jadi the perfect tahi. Tapi bila dia nervous, dia push tahi tu untuk keluar, so sebab tu tahi tu cair. So tahi yang cair ataupun boleh jadi sampai tahi yang hijau-hijau sikit memang normal untuk hedgehog yang stress. Lagi hedgehog yang baru bertukar tuan. So kalau korang new hedgehog owner, jangan risau, tu sangat-sangat normal. Memang ambil masa, lagi diorang baby sebab diorang macam baru kenal dunia, ambil masa untuk diorang sesuaikan. So dalam 2 ke 3 minggu dengan korang, make sure korang usahakan untuk diorang punya tahi konsisten. Fokuskan pasal dia punya kibel pemakanan dan dia punya kesesuaian, ambil masa dia tu dengan cage dulu daripada fokuskan untuk bonding. Sebab bonding ni memang tunggu dia punya tahi konsisten, tunggu dia selesa dengan cage baru dia dulu. While benda tu normal, ada at some point yang benda tu akan jadi alarming yang you kena take action, bawa pergi vet. Iaitu tahi dia dah lama cair dan jadi hijau tapi dia tiba-tiba kurang makan, kurang minum dan kurang aktif. Tu memang kena bawa pergi vet sebab tu tanda-tanda yang dia ada masalah dalaman, sakit dalaman. So kena bawa pergi vet and tanya vet what's wrong with your hedgehog. Bila benda ni terjadi, make sure maksimum 2 hari saja. 2 hari nampak dia tak aktif, tiba-tiba tak makan, tiba-tiba tak minum, terus pergi vet, okey? Jangan biar lama-lama, sebab if biar lama-lama maybe terlampau lambat untuk korang selamatkan hedgehog korang. Namun begitu, ada in some cases yang hedgehog dia makan macam biasa, minum macam biasa, aktif macam biasa, tapi tiba-tiba dia punya tahi tak okey dan tak lama selepas tu dia mati. Sebab macam I selalu sangat cakap, hedgehog ni dia sangat-sangat bagus dalam hide dia punya expression, hide dia punya sickness yang kita susah nak tahu kalau ada something wrong with that. So, kalau you nak selamat, you boleh je bawa dia punya tahi pergi vet, make sure tahi tu yang still fresh, yang paling baru, bawa pergi vet dan vet boleh checkkan dekat under microscope if ada bakteria ke tak. Second thing yang korang kena be alarm ialah sebab ada parasite dekat dalam perut dia. Dan parasite tu juga yang boleh menyebabkan dia keluar tahi warna hijau ataupun diarrhea. Sebab itulah important untuk korang make sure dia punya tahi konsisten dulu, sebab bila tahi dia dah selalu konsisten and then tiba-tiba warna hijau, so that's when you know yang hedgehog korang maybe ada parasite.
Kalau pemakanan hedgehog tu korang tak jaga, makan tak apa-apa, kibble yang tak berkualiti, sentiasa tahi cair hijau je, so korang tak tahu yang tahi tu disebabkan apa. Maybe sebenarnya ada parasite tapi korang tak tahu sebab korang ingatkan benda tu dah biasa. Last sekali penyebab tahi hijau ialah infection dalam perut. Infection dalam perut ni selalu sangat terjadi bila kita overdose hedgehog kita dengan insek yang tak elok. My experience masa awal-awal I dapat Ezra dulu dalam dia dah umur 4 ke 5 bulan, I tak nak insek hidup sebab I geli, so I beli insek yang mealworm yang kering tu, which is actually a big no. Like I said, insect kenalah insect yang hidup, dan hidup tu tak bermakna yang korang pergi ambil insect liar yang ada dekat taman ataupun padang tu. Dia kena insect yang korang beli dekat kedai. So I bagi Ezra, and I nampak Ezra macam suka je, so I bagi and dia memang makan, nampak macam dia suka sangat. Memang macam seronok nampak dia orang suka sangat, tapi dalam sehari je dia orang boleh addicted and tak nak sentuh kibble dia orang dah. So bila diorang dah addicted, diorang tak nak sentuh kibble diorang dah, diorang memang menunggu owner diorang untuk kasih insect mealworm tu. Bila dah jadi macam ni, diorang punya perut kena infection sebab secara mendadak mealworm yang tak sihat tu, mealworm yang kering, perlu diproses ke dalam dia punya perut, dan perut dia akan jadi macam rosak. Dan start daripada tu, Ezra berak hijau macam slimy hijau macam tu dalam 3 ke 4 hari, and then I keep hoping that Ezra akan makan dia punya kibble balik, but tak. Ezra sanggup berlaparan sebab dia addicted sangat dengan mealworm kering yang I kasih tu, and sanggup tak makan sampai 2 hari. So it was my mistake sebab I keep on postponing untuk pergi vet, which actually akan meragut nyawa Ezra if I lambat pergi sikit je lagi. But infection ni sangat-sangat serious because bila diorang tak makan, diorang sanggup tunggu for another mealworm, diorang punya tahi daripada jadi hijau, jadi sikit-sikit sampai hitam, sampai kecil-kecil, sampai tak berak langsung. Padahal in those duration Ezra memang sangat aktif, dia still main dekat wheel dia just tak nak makan and minum sebab dia memang menunggu mealworm kering tu untuk I bagi. So I bawa pergi vet kasih antibiotik untuk dia punya perut infection. After 2 days macam tu, dia dah start makan kibble dia balik. So yes, itu ialah faktor-faktor penyebab kenapa tahi hedgehog korang lembik ataupun hijau. Itu cover pasal tahi cair ataupun tahi hijau. Ada some cases yang tahi dia ada darah dalam tu, so itu kes sama macam kencing tadi, kena bawa pergi vet. Something is wrong dekat dalam perut dia, dalaman dia. Okay, kalau lembik je, sure itu memang macam tak ada problem sangat lah. Just that korang kena make sure keep on dia punya pemakanan konsisten and kibble tu kibble yang berkualiti lah. Tapi kalau sampai hijau, just that kalau korang confirm sure yang tu sebab hedgehog tu baru, take time dia untuk tak jadi stress to new environment, then that's okay. Tapi kalau hedgehog korang dah lama sangat hijau, yang betul-betul hijau sangat tu, tapi sampai berlarutan sampai 3 minggu tu, maybe sebab hedgehog yang korang beli daripada orang tu memang ada masalah dalaman, so korang kena bawa pergi vet. Okay, in conclusion, tahi diorang memang sangat berkait rapat dengan pemakanan diorang dan juga environment diorang. So itu sahaja video for this time. I hope this video quite comforts those new owners out there yang keep asking me kenapa hedgehog saya tahi dia hijau, or else kalau hedgehog baru, that's very normal. Just that you have to monitor them, tengok kalau diorang makan minum okey ke tak. As long as makan minum diorang okey ke tak, that's okay, dan dia tak berlanjutan sampai sebulan macam tu, that's okay. Just that please take action if you realise that something is very wrong or beyond abnormal. Okay, goodbye.